This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Online game ta considera ángulo na insidente de tiro na Ateneo de Zamboanga University Junior High School. ¿Cuántos eskwela a favor prohibir violente online games? Zamboanga Peninsula Polytechnic State University ta recibi amenazo de atrosidad na campus. Seguridad na syudad afretaw na liagada del mga opisyal del país. Klase na syudad ta está suspendido. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Online game ta considera ángulo na insidente de tiroteo alina al Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Aquí el report ni Marifita Mayo. Influensya na online games el ta considera ahora ángulo el otoridad na insidente de tiro kaya okurin na Ateneo de Zamboanga University Junior High School na Tumaga Campus del Agosto 18 kaya resulta na muerte del un grade 7 y grade 10 estudyante del eskwela. Este el cosa ya habla el secretario del Department of Interior and Local Government, Juanito Victor Remulla, durante la entrevista con él del mga mainstream media ambos del national y local aquí na ciudad de Zamboanga este día, Agosto 20. Asigun kun Remulla, el grade 7 estudyante Kenya queda envuelto na insidente de tiro y kopya el estilo del online games que tahuga este. Chinek namin yung social media apps niya, wala siyang conversation out of the ordinary. Chinek namin lahat ng chat groups niya, wala talaga. It was all in his head, and that's why we believe that it was influenced by the games that he played on. During the shooting itself, nakapost siya on live feed. In fact, kung titignan niyo yung nangyari sa shooting, halos pareho sa ang itsura niya, video game eh. Nung una ko nakita ka, akala ko video game eh. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Pinakita niya yung first person, tawag doon, first person perspective. Asigun kun Remulla, con este ángulo sila ahora ta concentra ita deskuntaya sila con el ángulo de bullying, no hay también según sila tamira problema na grado del bata, siendo consistent honor student este. Ya puede también según sila determina que no hay problema entre el grade 7 y grade 10 estudyante, quien ambos siya muri na insidente de tiro. It really shows the undue influence ng video games na ginawa sa buhay niya. Pero sa may specific target po siya? Wala eh. There was none. There was no target. There was no... Hindi niya naman... hindi niya classroom yung pinasok niya. Hindi niya... yung si Mr. Wee na was grade 10, hindi man sila magkakilala. He was just started firing indiscriminately nung pumasok siya. So in his head, he was determined to create havoc and create chaos. Siguiendo con este, ya habla si Remulla que tarimpua sila ahora para totalmente manban con el Roblox na país. El Roblox es un popular online platform and game creation system donde el mga users de este puede man program, share y jugar juego kaya crea el otro miembros del comunidad. Asigun kun Remulla, con este Roblox sila quiere manban aquí na país, siendo este lang el particular tiene link na dark web. That is the danger of social media. We have technology which creates so many opportunities and so which gives happiness to so many, but it also is a tool for fomenting hate and fomenting copycat murders and copycat. So hinihiling ko po sa mga magulang na kasama rin po kayo dito.
Hindi lang po kami, pati po magulang, paki-check nyo po yung mga anak nyo kung anong pinapanood nila, kung anong nilalaro nila. Mientras tanto, habla también si Remulla que no hay tiene lapses el Ateneo de Zamboanga University Junior High School Tumaga Campus y el magaguardia na implementación del seguridad na eskwela. Ya tiene lang oportunidad el estudiante para puede entra con el fusil na campus. Ya pasasigun el estudiante na emergency exit del eskwela. Asigun con Remulla, taabría con el emergency exit apenas principia el klase. Ta principia según el klase na eskwela alas 7:30 del aga. Tama naman ang ginawa dito eh. Nagkaroon na ng butas. I think we have to examine all the establishments, all the schools to look at the gaps in their physical facilities kung paano makakapasok. But in the case of Ateneo, they did everything right. They only opened it when the school started. And that is according to law. Dapat yung emergency exits bukas yun eh. Doon siya pumasok sa emergency exit. So actually, again, Ateneo did everything right. They only unlocked the gates when school started. School started at 7:30. He entered at 7:50. So, ang normal protocol, nasa gates na lang ang mga security guards. Wala na sa floors. Y habla también si Remulla que tiene completo documento el 2 fusil que ya usa na incidente de tiro. Pero tadehaya sigun sila na fiskalya para determina si tiene ba culpa el dueño de este magafusil y tata mismo del estudiante quien ya usa con el fusil na incidente. Asigun kun Remulla, presente tiempo, si man base na existing laws, no ay pa sila ta pwede mira kaya culpa el tata. Pero depende pa según na resulta del investigasyon, siendo ta continua pa con este ase el otoridad. We will leave it up to the fiscal to determine kung anong culpability ng father. Pero based But kung sa based on existing laws, okay, parang wala pa kaming nakikita. But we will know further as we investigate yung accessibility to guns. Pero asigun kun Remulla, ta koordina ele aura na Kongreso para man-draft nuevo bill para na accountability y safekeeping del magafusil, incluido el ley para na maga-loose firearms. Mientras tanto, habla si Remulla que no hay cosa para manlingasa el público acerca el paz y orden del ciudad. Si Remulla habla, tranquilo el ciudad de Zamboanga. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Anda a pabor na banning del cuantos mga violente online games el vicepresidente de la Student Affairs del Zamboanga Peninsula Polytechnic State University, Dr. Cyrus Cadavedo. Asigun con ele, necesita tumaaksyon con este mga concerned ahensya, especialmente con este mga juego online donde ta contiene violent platforms y se llaman non-educational games. No pwede asigun kita con el usada del mga gadgets na mga jóvenes por causa tiene también mga application ta usan na eskwela. Pero necesita alya man focus o man ban onde o si quien taase con este mga applications kita contiene mga violente juego kita tiene mal efekto ng mga kwantos estudyante. Hindi lang na mga menor de edad hasta mga estudyante na kolehiyo. We as an academic institution, we are so much in favor in banning our mga online games, video games, especially those with medyo violent content. Maybe the prevention is not only dito pag nakapasok na sa community. The prevention would be doon sa pag-produce pa. No? Kasi kung walang napoproduce na mga games na ganyan, who are those operators, walang napoproduce, it will not reach the community. El Zamboanga Peninsula Polytechnic State University na recibi amenaso de atrosidad na campus. Aquí el report ni Marites Espartero. Después lang asigun con el incidente de tiro y ocurri na tumaga campus del Ateneo de Zamboanga University o ADSU del día de martes aga, un día después, tiene ang post usando el dami account na social media, hablando. Pagkatapos nito, susunod na naman ang trade. May asigun ko na si Asinobalanada el management del ZIPSU o Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. Maskin pa indirectly el mensaje por causa tiene también ta aparece na el kabatira.
Por causa con este seryoso, el administración de la escuela investiga con este. Si para na kun yan post, taman broma lang este. Pero el universidad taas con este seryoso por causa al prioridad del ZIPSU, el seguridad de la escuela, el mga estudyante, faculty, staff y el comunidad alrededor na escuela. Asigon ko na Vice Presidente del Student Affairs Services na Zamboanga Peninsula Polytechnic State University o ZIPSU, Dr. Cyrus Pil Cadavedo. Dos asegun mga persona at usa dami account itame na sa konal eskwela. Na dos ta usa anonymous account. Uno ya pwede man trace LDST identification por medio na ayuda y suporta del mga ahensya de gobierno, PNP y technical support del eskwela. Iya sabi kay mismo di ila estudyante el taase con este amenaso. Yesterday, may na investigate na kami na isa, actual investigate na in a way that we were really able to identify the person. We coordinated with PNP and we are taking action seriously. Our president has ordered to really implement the full extent of the law because this is not a joke and we should take it seriously kasi may mga nangyayari na. Ya ordena yaman también asigun al presidente de la escuela Dr. Nelson Cabral para planta el propio caso con el estudiante na detrás en este amenazo. Debe no con este dehaan sinalang kay Cheney ko sa tapas sa tiro adentro campus del prominente escuela. Con el uno dami account tiene yaman también lead si quien este persona. Mientras na estudiante mismo de la universidad, el implementa a sanction base na student handbook para pa naman forward con este na legal team para poder conducir el mas ondo aksyon. Yung sa student namin, of course, we are going to implement sanctions based on our student handbook. But beyond our student handbook, we are also taking this matter. We are forwarding this to our own legal team and then look into it if we can still take further actions as ordered by our president. Tingnan kung pwede naming i-file talaga yung case and we are serious on it. Acorda asigun hindi ko este malaktasyon tatolera el ZIPSU kay el mandato del universidad produce competitive irresponsible individuals pero un esfuerzo este hindi lang del mga maestro y maestra sino hasta del mga mayores, guardians y del mga estudyante. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Queda ahora afretado y bien dividido el sector de seguridad na ciudad después kabaliga el oficiales del mga ahensya del gobierno na desde el Luzon como el vice-presidente Sara Duterte, mga cabinet secretaries y autoridad por causa na matahan sa okuri alina Ateneo de Zamboanga University del Pasao Dia. Aquí sila para mirar kung el cosa mejoras pwede dale seguridad na mag-eskwela para hindi masosede otra vez el incidente. Meron sa autoridad ta conduci también di la task force kalasag una aktibidad donde todo security forces ta conduci simulation exercises. El PNP ta asegura kaya mediante tali sila okupaw tiene syempre bastante seguridad tadali kung mga oficiales taliga na syudad. A continua está suspendido el clase na ciudad este día agosto 20. Este para dali camino con el conducto del campus-wide anti-dengue measures mediante la declaración del dengue epidemic na ciudad. Otra razón si por qué suspende el clase amo el alto heat index. Base ng pag-asa bulletin este día, agosto 20, el heat index alcanza na 41 degrees. Pero el gobierno local advirti con todos school authorities para adoptar otro learning modalities para asegurar que el continúa la edukasyon del mga estudyante. El siguiente na mga noticias. Usara del transparent bags na eskwela depende asigun na regulasyon del kada eskwela. Konseho y aproba resolution para mga media practitioner queda responsable na reportada. Kaso de dengue na syudad ta continua subi, 15 ya el registra muerto. Agua na intake mas ya menora. Menor de edad kung saba-saba para usa na vape ya agarra na tubungan. Este y otros noticia después de cuantos aviso.
For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Kada dia, Lunes hasta Sabado,
te presentan con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Usada del transparent bags na eskwela depende asigun na regulasyon del kada eskwela. Aquí el mi report. Takidaya aura asunto na social media el uso del transparent backpacks como manera para mas frontal inspeksyon ng mga kosa taliban mga estudyante adentro del eskwela kita implementa asigun tambien na oto mga eskwela abroad. Pero asigun kunal abugaw ikonsehal del syudad Atty. Gian Paulo Enriquez que no puede el syudad el tiene ordinanza de ese klase siendo tabula este na cuantos provision de ley si tiene cuestiona con este. Insofar as legislation is concerned, the local legislation, we cannot enact an ordinance requiring all students to use mga transparent bags. Number one, it would be class legislation. Number two, it will be confiscatory, discriminatory to other brand bags. Now, but I already have a solution for that. The schools may adopt that as a policy. Asigun con Enriquez, puede solamente hacer con si voluntad y que da regulación de la escuela, pero debe en buenamente que manera el implementación, siendo tiene también derecho el mga estudyante y mayores para escoger con cosa klase y comportable para con el di ila mga anak. Tamen, hindi letan invade na dito yung right to privacy, pero kumotablayo, si pasado ko na siya ordinansa, kedale, amekel, discriminatory, confiscatory, class legislation because you only allow one bag. You favor one bag over the other. So that can be struck down as unconstitutional. So pwede as a policy del school. Pero hindi mandatory? Yes. Compulsory? Yes. Kasi hindi kita pwede mangkuhan. Kumutablayo, el reason din is that amekel kay kedale unconstitutional. Pero i-aclar el oficial que no debe buta el obligasyon na bisyada ng mga estudyante na eskwela solamente. Debe asigun todo sektor, especialmente el mga mayores, el tiene grande obligasyon acerca el chekyada ng mga aktibidades del mga anak di ila. Tali asigun al gobyerno, pirmita suporta y asisti para del bien del mga residentes. Aprueba el Consejo con la resolución del Consejal Kimberly Villaflores que tapidina media para que da accurate, fair, balance y responsable na reportada. Asigun con ele, mucho según mga unverified information el acerca del incidente de tiro que ocurrió na Ateneo de Zamboanga Junior High School na tumaga del Agosto 18. Pero asigun con el Consejal Ray Bayugin tiene ahora dos clases de media. Tiene el mainstream y también tiene na social media lang. Asigun kung Bayuging debe también man-address con la resolución de Villaflores sa social media. Regulated asigun el mainstream media mientras el social media no hay quien tapa de kontrola. The aton media really plays a vital role, especially in giving information to the public. However, yesterday, Mr. Chair, a lot of speculations and false accusations was made through different platforms. With this, Mr. Chair, I would like to propose a resolution urging all media practitioners, journalists, and media organizations within the jurisdiction to observe proper, accurate, fair, balanced, and responsible media reporting. That there is two kinds of media now. It's the mainstream media and the social media. Remember the incident yesterday, the mainstream media were not able
to get inside the compound. All the sources of information coming out, all the information, the pictures, is not coming from the mainstream media. It is coming from the social media. Even the news reach in Metro Manila, kay Nueve, Eliamuri, that is not coming from the mainstream media. It is coming from the social media. And we don't have control because the social media, fake accounts, multiple accounts, bloggers, content creator. Because I can assure you, Mr. Chair, that is a mainstream media. When we talk about the newspaper, we have the Philippine Press. There is a policy, there is a guidelines. When we talk about broadcast, television, and radio, there is the KBP who regulates, who even suspend the accreditation of that particular station if they violate. In fact, the KBP yesterday come out with a statement with regards to that. So, Mr. Chair, I think the amendments that I want to introduce is that not only the mainstream media to remind us of what we're doing, but also to the social media. Kaso de dengue na syudad, ta kontinua subip. Inseya el registrao Yamuri. Nag-el report di Marifita Mayo. Yable al Medical Officer 4 del Oficina de Salud Dr. Maria Ivy Iturralde durante el diálogo na Consejo Local que ta continua subi el caso de dengue na ciudad, incluido el Magaya Muri. Asigun con Iturralde, desde enero hasta agosto 15 este año, ya registraya sila 1,731 caso de dengue, que 63% alto compara del igual meses del año 2025. Incluido según aquí el 15 caso de muerto relatado na dengue. Na 98 magabaryo na ciudad, total de 50 también magabaryo el afectado na caso de dengue. Asigun con Iturralde, mayoría del mga pasyente de dengue tiene edad de 1 año hasta 10 años. 51% o 888 pasyente na total caso de 1,731 tiene edad de 1 año para 10 años. Just a precaution on the current morbidity week, which is morbidity week 32. That's from August 9 to 15. So the case counts may still increase since we are still receiving reports from our reporting units and the validation is still ongoing. El mga caso de muerte también, base na di ila assessment, atrasaw ya talyeva con el pasyente na ospital. Cuantos del mga caso de muerte que ya registra sila, no ay paalkansa na 24 ora desde al lleva con el pasyente na ospital, yaman expire ya este. Incluido siguna mga yamuri el edad de 2 años hasta 75 años. As we can see in the presentation, the interval from the symptom onset or the date of the onset of symptom of a patient to hospital admission would usually range from 2 to 14 days with a median of 4 days. So we have noted that there is a gap in the delayed consultation window, wherein we always advocate that patients with fever for 2 days, at least 2 days, would go to our health facilities for consultation. And then, as you can see, the interval from the date of admission to the date died is less than 24 hours. So there is a rapid clinical deterioration pag dumadating na po sila sa mga health facilities natin. Base según na clinical classification, 318 pasyente el no hay warning signs, 1,345 el tiene warning signs y 68 mga pasyente el tiene severe dengue. Yablas Iturralde el top 10 mga barangay kun clustering de dengue cases desde Hulyo 19 hasta Agosto 15 amo el Calarian. Igual na akados el barangay de Ayala y Santa Maria. Tasigi el Tetuan, Talon-Talon, igual na aka 5 el Tumaga y Putik.
Talisayan, Divisoria, Tulungatong, igual na aka 9 El Santa Catalina, Itugbungan, iigual también na aka 10 El Magabarangay de Campo Islam, Recodo, Pasonangka. Asigun kun itural de taman monitor también sila el top 20 magabarangay by dengue incidence rate. So based on studies and based on available information, most of the dengue cases would come from areas wherein there is very high population density. By population density, ibig sabihin, the land area and the population of a particular barangay would contribute to the risk of having dengue infection. Since, as we know that pag mas marami pong tao na nakatira sa particular area, the possible breeding grounds or the possible risk factors contributing to getting the infection are increased. El Oficina de Salud continua advertir na publiko para regularmente hacer con el 5S strategy contra dengue, especialmente el search and destroy del mga breeding place del mga lamok. El Consel Ray Bayoging amo el llama con el diálogo por medio del un resolución para sali informaw el Consejo Local na mas reciente estado del caso de dengue en la ciudad y para poder también según sila sabe pa que modo puede ayuda man address con este asunto por medio del mga local legislations. El enfermedad de dengue for the past 3 weeks, I think, ya subía na mas de 1,000 and it continuously increases. And the city council needs to support by way of legislation. How can we support? And that is the reason why we asked this dialogue with the right people, the city health, to brief us this morning. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Desde el 74.18 ayer, talilang aura na 74.16 al nivel del agua na Pasonangka. Ita continua pa abaha por causa na bien na alto calor del tiempo. Siguro na pag-asa, tiene pa siyempre localized thunderstorms na afekta ko ng Mindanao, pero menos el de este epekto na syudad, man 2 semana ya. Posible siguro el menora pa este agua na syudad na mga semana que viene. Menor de edad kun saba-saba tausa para pone na vape ya agara na tugbungan. Kill report di Emil Tuban. Opisyales de Barangay Tugbungan ya agara con el menor de edad kun saba-saba vape del otro noche. El Barangay Kapitan de Tugbungan junto con el kagawad y mga tanod siya kondusirun siyada iya po demira con el un jovencito na Los Primos Drive Barangay Tugbungan. Kasi prinsipyo 10 p.m. Taman ronda si kita, no? Untuk tanod ikol dato na kagawad, no? Si kagawad Dante Basan. Taman rubing kita, itapuhi kita, no? Kung mga minors kaya talipan ng kamino. Ese hora de la alas 10 de noche. So, amo kela, ese bata libanda onde la Los Primos. Ya ano kita kunele no ya traga kita kunele kay tamira kita minor no para libayra kita ng barangay. Este menor de edad ya mira con el mga de barangay, ya buta con el disu cellphone. Y cuando mira si Cap Monsing sa bedra, tiene mga transaksyon alya, taman order sa basaba o zombie drugs. Con este bata liba na barangay hall. Iya si llamada con el mga mayores para sabi sila, si ko sa taas el dila anak apuera na kamino. Asigun kun Cap Monsing, ya po de ele diskubri, kay cheneta bende online de este mga saba-saba, imaga marijuana. Tapos de man order online itapaga na Gcash, itchenelan sila onde tadeha con el kontrabando, itamang contact sila con el customer para sa kana lugar. Con el jovencito man turnover na Women and Children's Protection Desk del Police Station 6 na Tetuan para al propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin',
pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Barangay Council de Santa Catalina el compra metal detector para na seguridad de la eskwela. Aquí el report ni Marites Espartero.
Por kasa kunal baga insidente de tiro ta okurin na baga eskwela adentro mismo na baga campus. Igual na kosa pa sa del mas resyente na tumaga campus del Ateneo de Zamboanga University o ADSU. Tanesisitaya el doble esfuerzo na tsekyada na baga estudyante na baga eskwela para pwede preveni el semejante suceso. Asegun kunal presidente de Liga ng mga barangay, Ibaryo Kapitan del Santa Catarina Joseph Daniel Evangelista, nesesita ya el mga eskwela tiene mga aumento metal scanner para fronto at tsekyada ng mga persona y estudyante kenta interna sila may school premises. Asegun kun evangelista, el kumpra segun el barrio total 20 mga metal scanners i-distribuhin na mga eskwelas publikas para maskin pakilaya pwede ayuda free na mantenida del paz y orden adentro mga eskwela. Aquí na Santa Catalina test, el cosa kita puede hacer ayuda, protección también, ¿no? Compra el barangay, aquel ba mga metal detectors. Kasi si uno check yan na, kaya kita largo pa el pila kayo. So, metal detector lang, go. Sinuway kayo alboroto ng metal detector, and doon na kita kel para na eskwela, mga 2 o 3 bilog. Si Evangelista ay abla tiene mas de 2,000 lang ang presyo del mga metal detector o metal scanner. El Procura asegun ele sa kafondo na disaster fund o siguiendo na state of national energy emergency man asegun el país pwede también na calamity fund. Basta el importante busca fondo para pwede ayuda el Consejo de Barrio na proteksyon del mga estudyante. Así que esta manera, busca fondo, compra, and then not only for Don Gregorio Evangelista Memorial School, dali tabi kita na otro mga cercanos eskwela publiko, Santa Barbara, Talon-Talon, Tugbungan, Masta na Mampang o Arena Blanco ba, dali kita. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Pulisya pa aresta kung 3 persona ta hugatong sa alin na kabatangan in dinantes madrugada. Sa Special Station 7 Santa Maria, yakundusi kampanya kontra kanila iyakuhin na akto kan Christine, 29 anyos, Ronil, 41 anyos, isi Fardina, 23 anyos, todo residente de Kabatangan. Kanila pa direkubri el unset na baraha mas de 100 pesos o 100 pesos sen detallada. Kanila yalabay na Station 7, yaman issue citation ticket por el violación del ordinanza. El polisya aresta kung una persona con fusil durante el checkpoint na Barrio de Gisao. Akil report di Emil Tuban. Pulisya aresta con un persona con fusil durante el conducta del checkpoint na Barangay Gisao ayer tarde. El personal del Police Station 4 na Culianan ya conducit checkpoint na lugar. Iya pasa este persona con motorsiklo itaman alanganin ele para. Por eso agarra con ele, ya puede mira con el fusil na su posisyon. Durante del conducto de aton checkpoint, aquí na Gisao, sí. So, normally, tan flag down kita mga bihikulo, pati mga motor, kasi ensikada. Depe, aquel di aton subject, kung kaya kita pwede recover el fusil, ya no le puede para dayo, no, na checkpoint. So amo causa para kita con él un poco lagas, pero allá lang mismo tayo na area. Porque ya se chequeada, parece tiene fusil allá na su posesión. Con este persona puede identificar al polis como si Neil Mariano, 56 años, de Teachers Village, Cabaluay. Con él puede kumpiska el gray sling bag y adentro puede mira el un Taurus 9mm pistola con 3 magazine y 21 mga bala. El sospechado no puede presentar su documento del fusil y habla ele kay issue fusil este del de su esposa tan duty na Bureau of Jail and Management and Penology. El pulista verifika con el fusil si deberasan ba este an issue con el de su esposa. Este persona na kustudiya del investigador del kaso na Police Station 4 na Culianan. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El polisya pa de recubri mag-aabandonaw sigarilyo alin na lagpan diktapol del ayer madrugada. El Station 1 Vitali iya kundusi patrolya alin na lugar iya pa de mira con 3 sako tiene mga laman sigarilyo.
El Magasako tiene laman de 105 rims de cigarrillo, él tiene market value de 60,000 de pesos. Por este mga cigarrillo, yaman turnover yan na Station 1 Vitali. Buenas noches, taki el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El continúa pa siempre experiencia el ciudad con el efecto del localized thunderstorms pero menos el efecto del ulan aquí na ciudad. Mayor parte de la ciudad el experiencia kita el caliente tiempo. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. Nabisitada dal DILG Secretary John Vic Remulla Endrantes Mediodía na Ateneo de Zamboanga Junior High School na Tumaga. Ella revela que personalmente ya pedí con el presidente de la escuela si Father Arnold Andal que resumía la clase de lunes mientras sa continua pa el psychological counseling na mga maestro y maestra staff y el del entero Junior High School Department. Taliman el irida na pensamiento y corazón ya causa el suceso pero necesita mover adelante y procura hinay-hinay kura y para que da bueno como un ciudad y país. Necesita según unifuerza como un ciudad y debe realizar que libraw pa siyempre la ciudad de Zamboanga. Debe saber el entero país que libraw na peligro el Zamboanga y libraw también na peligro mga bata. El familia del magayamuri na suceso tiene di ila kadikuanan mga storya. Memoria del di ila mga miyembro del familia, pariente, amigo y también quien ya estudia na Ateneo. El jovencito V ya queda solamente víctima de la circunstancia mientras el jovencito Jalani víctima también del mal influencia. El Saliman asegura el resultado de la investigación del polis na mga días que viene pero el cosa asegurado kay el jovencito ya actúa solo. Ya plan niya, ya conducir su plano que él lang todo sabe. No hay quien niya ya ayudain, no hay grupo quien ta suporta con él, maskin miembro de su familia, no hay saber con su plano. El escuela seguirá de la safety protocols pero el shooter ya busca lugar que no hay inspección para perseguir el su plano. El grande pregunta aquí si el país el prohíbe pa ba el social media application del first person shooter o FPS magawego o games. Este online game tama na pensa ko ng mga gente kita huga que normal lang komete krimen, normal lang mata gente. Además, ya dali también lisensya el gobierno para con aquellos mga fusil, pero obligado también el dueño para asegurar el su fusil escondido y no hay persona o miembro de la familia puede sacar o usar para tirar con otro. Debe ba imponer más pesado pena con el dueño del fusil que otro gente y usa para cometer crimen? Admitido el DILG Secretary John Vic Remulla que bien falso el pena con el mismo dueño del fusil envuelto en el crimen. Ele tapidi con el mga lawmakers mga kongresista y na Senado que hace pasar ley para hacer pesado el castigo y dar la elección con el mga dueño de este. 98% del crimen na país estaba seguro ng mga fusil kulurum in way lisensya, 2% lang para kanaton para esta libraw. Yari itira el oficial que el suceso no hay que hacer na fe o kultura del mga persona y familia envuelto. Sino el taman encuentro amo el teknolohiya y el accountabilidad na mismo suceso. Pero el público quiere pa siyempre saber el Special Investigation Task Force o Task Group el final resulta del día investigasyon. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o
2971. ESL di aton mga noticias para esta noche, Agosto 20, 2026. En calor de la Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.